सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हो। आम्भमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आमे किए एही प्रसंग नहीं आम माने ईश्वर वाक्यर अध्ययन करिछु। मु विश्वास करे जे आपण प्रथम 2 भाग देखिथिबे। आज एही तृतीय भाग रे अंश ग्रहण करबा को मु आपनक स्वागत करे। आमे किए आम मानकर प्रकृत परिचय कौन एही विषय रे आम माने प्रभुंक वाक्यर आलोचना करिबा। एही जगत रे केते कोटि कोटि लोक थिले मध्य सेमानक मध्य रे आपण अनन्य अटंती। आपणक परी मो परी केही मध्य ए जगत रे नहांती। सदा प्रभु आम मानक एपरि भाव सृष्टि करिसंती जे आपणक परी केही नहांती। आपणक हाथ रे जो फिंगर प्रिंट अछि ताहा कहूची आपण अनन्य अटंती। आपणकर मोह चेहरा परी थिबा लोक केही नहांती। हेले एही जगत रे सदा प्रभु प्रत्येक मनुष्य पाई विशेष उद्देश्य नहीं आमनक सृष्टि करिसंती। केही अजानतरे जन्म होई नहीं। सदा प्रभुंकर उद्देश्य अनुसार आम मानक से सृष्टि करिसंती। हेले सदा प्रभु मो पाई जे उद्देश्य नैछंती, मो जीवन प्रति सदा प्रभुंकर उद्देश्य कौन, से कहीं मते ए जगत को प्रेरण करिसंती। मु कहीं जगत रे बंचुची, मोर जीवनर उद्देश्य कौन, मोर परिचय प्रकृत रे मोर परिचय कौन, यह आमे जानिबा बहुत आवश्यक अटे। गीत संहिता 139 रे 16 पद रे दाऊद एपरि कहंती, तुम चक्यु मोहर सेही असंपूर्ण पिंड देखिला और मोहर जेउ सबु अंग प्रत्यंग दिनकु दिन घटित हैला, तन्मध्यरु गोटिए हेले न हेउनु ताहा सबु तुम्ब पुस्तक रे लिखित थिला। मां को गर्भ रे अंग प्रत्यंग घटित हेबा पूर्वे माने किछि नथिबा समय रे सदा प्रभु सेही सबु जानिथिले, से लेखिकी रखिथिले। हेले सदा प्रभु आम विषय रे एते जत्न करंती जे आमे जन्म हेबा पूर्वर आम मानक से जानती चिन्हती। एक विशेष उद्देश्य नहीं आम मानक सृष्टि करिसंती। आम जीवनर संपूर्ण योजना सदा प्रभु लेखिछंती। हेले सदा प्रभुंकर योजना मो जीवन प्रति तांकर योजना कौन, से कौन भावुचंती ताहा जानिबा आवश्यक अटे। से जेउ गंतव्य स्थल रे मते रखिबा के चाहंती, मो जीवन प्रति तांकर डेस्टिनेशन कौन, जेउ गंतव्य स्थल रे मु पहुँचीबार अछि ताहा आमे ईश्वर ठारु ही जानि हेबो। मु किए मोर परिचय कौन बोली जदि मु जानिबी, ताहा हेले मोर गंतव्य स्थल को मु जानि पारिबी, ईश्वर का उद्देश्य को मु जानि पारिबी। 2 तिमोथी 4 पर्व 7 पद रे प्रेरित पाउल कहंती, मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिवछि, निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़िवछि, मु विश्वास रक्षा करिवछि। तांको जीवनर शेष समय रे शेष अवस्था रे प्रेरित पाउल कहउचंती, मु निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़िवछि। हेले से जानिथिले सदा प्रभु जे उद्देश्य नहीं तांको सृष्टि करथिले, आह्वान करथिले, एही विषय रे प्रेरित पाउल जानिथिले। सेथिपाई से कहउचंती, निरूपित पथर शेष पर्यंत मु दौड़िवछि। जदि आमर जीवनर परिचय मु किए बोली ठीक भावरे जानिले आमे आमर उद्देश्य को जानि हेबो। जदि सेही उद्देश्य को जानिबा हेले आमे पाउलंक परी शेष पर्यंत निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी पारिबो। जदि जानिबु नै हेले शेष पर्यंत आमे चली पारिबु नहीं, अधा रास्ता रे ही ताहा बंद हे जिवो। जदि आमर जीवनर उद्देश्य को आमे जानिबु, एक सफलतार जीवन यापन करि पारिबो। कृष्णक ठारे मु किए, मोर स्थिति कौन, मोर परिचय कौन बोली जदि मु जानिबी नहीं, हेले मोर उद्देश्य को मु हराइबी। जदि मोर उद्देश्य को मु जानि पारिबी नहीं, हेले शेष पर्यंत ठीक भावरे मोर गंतव्य पथरे मु चली पारिबी नहीं, सेही गंतव्य स्थल को मु पहुँची पारिबी नहीं, ईश्वरंकर गौरव मो जीवन रे मु करि पारिबी नहीं। सेथिपाई आसंतु आमर परिचय विषय रे आज मध्य ईश्वरंक वाक्यर आमे अध्ययन करिबा, जेउ परिचय आम मानकर उद्देश्य सहित संयुक्त हुए। आमर परिचय और उद्देश्य संयुक्त होइछि, सेथिपाई सेही विषय रे आमे अध्ययन करिबा। आमे प्रतिदिन अनेक कार्य करू, सकाळे उठिला समय ठारो राति पर्यंत अनेक विषय आमे करिथाउ।
ହେଲେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ମୁଁ କିଏ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ହେବ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ଥିତି ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏହି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଇବି। କୁକୁର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କୁକୁର ଭୁକିବ। ସେ କୁକୁର ଭୁକିବାରୁ ସେ କୁକୁର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କି ନା ସେ କୁକୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭୁକୁଛି କି? କୁକୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୁକୁଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମିଆଉ ମିଆଉ କରୁଛି, ହେଲେ ସେ ମିଆଉ ମିଆଉ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଲେଇ ବୋଲି ଆମେ କହୁନାହିଁ, ସେ ବିଲେଇ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମିଆଉ ମିଆଉ କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଈ କୁକୁର ପରି ଭୁକିଲେ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ? ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ କି ନାହିଁ? କାରଣ କୁକୁର ଭୁକିବା ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଅଟେ, ତାର ନେଚର ସେମିତି। ସେ କୁକୁର ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁକିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯଦି ଭୁକିବ ହେଲେ ତାହା ତାର ସ୍ୱଭାବର ବାହାରେ ଅଛି, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ହେଲେ ସେହି ଗାଈ ଭୁକିଲେ ତାହା କୁକୁର ହୋଇଯିବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ସେ ଭୁକିଲେ ବି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି? ଗାଈ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ସ୍ୱଭାବରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ହୁଏତ ସେଇ ମାଲିକ ବହୁତ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଈ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ହେବ ନାହିଁ। କୁକୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇକି କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଭୁକିଲେ ବି ଗାଈ ହିଁ ଅଟେ, ତାର ସ୍ଥିତି କେବେ ବଦଳାଇ ନାହିଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଛି, ସେ ଡାକିବାର ସ୍ୱର ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗାଈ ହିଁ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଗାଈ କହିବେ, ହେଲେ ଭୁକିବା ଗାଈ ବୋଲି କହିବେ। କୁକୁର ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କୁକୁର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁକିବା ଗାଈ ହେବ। ହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଷୟ କରିଦେଲେ, କିଛି ପାପ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ପାପୀ ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ଅଛି ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପାପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଫଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପରିଚୟ ଯେ ଆମେ କିଏ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହା ଆମର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ, ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ପରିଚୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପରିଚୟ ବା ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳତା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାପ କରିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ପାପକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ପାପକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପାପ କରିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେହି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ବାହାରେ ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ପାପ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ପାପୀ ହେଲି, ମୁଁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପୀ ହେଲି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ପତିତ ହୋଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ବୋଲି ସେହି ପାପକୁ ସେ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଥିଲୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବେ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ। ହେଲେ ପାପ କରିବା ପାପୀର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ପାପ କରିବା ପାପୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାପ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 7:18 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହେଲେ ବି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଗେତ୍ସେମାନି ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପକୁ ଜୟ କରିହେବ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କେବେ କେମିତି ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧୁଆ ଲୋକ ନାହିଁ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେପରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଗାଲାତୀୟ 5:16 ପାଉଲ ଏପରି କହନ୍ତି, ମୋର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ଶରୀରରେ ଅଭିଳାଷ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆସିବ, ଏ ଜଗତରେ ଶୈତାନ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଣିବ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଶରୀରରେ ଅଛୁ,
ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ହେଲେ ଆମେମାନେ ଏହି ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେମାନେ ପାପ ଅପରାଧରେ ମୃତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମର ପୁରାତନ ପରିଚୟ ଆଉ ନୂତନ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଏଫେସିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି। 4 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟା ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶ ହୋଇଥିଲୁ, ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦୟା ସାଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ବଳି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଦ୍ୟରେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଏହି ଶରୀରରେ ଏଠି ବାସ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ କେମିତି ସେ ସେଠାରେ ଉପବେଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏପରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମା ହୁଏ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶରୀର ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଜଣେ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଜଗତ ସହିତ ନାହିଁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପରିଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ, ଏହି ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଫେସିୟ 2:8 ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। କ୍ରିୟା କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ଏହି ପଦ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜ ଠାରୁ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହୁଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଉପାସ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର କାହାର ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲ, ତୁମର
कार्य सब ठीक अच्छी बोली आम मानकर कार्य अनुसार परित्राण देना केवल जीशु ख्रीष्ट द्वारा आम मैंने परित्राण पाइछु हेले आम सत्कर्म करिवार आवश्यक नहीं कि 10 पदरे आउ कहउछंती कारण आम्भ माने ताहांक रचना जे समस्त सत्कार्य आम्भ माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु आयोजन करिथिले आचरण रे सेही सबु साधन करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे सृष्ट 8 पदरे कहिले तुम मानकर सत्कर्म द्वारा तुमे नूतन सृष्टि होई नै बोली किंतु एठारे 10 पदरे से कहउछंती समस्त सत्कार्य आम्भ माने करिबु बोली सदा प्रभु आम्भ मानक सृष्टि करिसंती हेले एही विषय को आम ठीक भाव में बुझीबार अछि आम्भ मानकर सत्कार्य द्वारा आम्भ माने परित्राण पाई नहीं नूतन सृष्टि होई नहीं किंतु एबे नूतन सृष्टि होइथिबारो आम्भ मानकर स्वभाव बदली जाइछि वर्तमान आमर स्वभाव अनुसार आम्भ माने सत्कार्य करिबार अछि हेले आगरे मध्य आम माने अनेक सत्कार्य करिथिबो आपण करिथिबे जीशुंको जानिबा पूर्वरे मध्य आपण अनेक उत्तम विषय करिथिबे से समय रे ताहा आम मानकर स्वभाव नथिला सत्कर्म करिबा आम मानकर प्रकृति नथिला किंतु एबे जीशु ख्रीष्टंक विश्वास करिबा द्वारा नूतन सृष्टि होइछो सत्कर्म करिबा कि आम मानकर स्वभाव होइछि हेले जगत रे दुई प्रकार भाबुचंती गुटे दलर कोन कहउचंती सत्कर्म करिबा द्वारा उत्तम विषय मु करिबा द्वारा मु सदा प्रभु को निकटक जाई पारिबी मु स्वर्ग जाई पारिबी मु स्वर्ग को जीवा बेले सदा प्रभु मोर कर्म सबु देखिबे सबु ठीक थिले मते स्वर्ग रे भीतर प्रवेश करबा को देबे बोली केते लोक माने भाबुचंती ताहा मध्य भूल अटे कारण आम मानकर सत्कर्म द्वारा ईश्वर का राज्य रे केबे मध्य केही मध्य प्रवेश करिहेबो नै केवल जीशुंक रक्त द्वारा ही आम माने प्रवेश करिहेबो आउ केते लोक माने कोन भाबंती अनुग्रह रे विश्वास द्वारा मु परित्राण पाइछि जीशु मते परित्राण देइछंती से मोर पाप सबु धोई देइछंती मु अनुग्रह रे मु बंचुछि सेति पई मु जहा कले भी ठीक मु सत्कर्म करिवार किछि आवश्यक नै बोली भाबुछंती हेले एहा मध्य भूल अटे आम माने सेही शेष को मध्य जीवा नै एही शेष को मध्य जीवा नै कारण सत्कर्म द्वारा आम माने परित्राण पाई नै किंतु परित्राण पाइला परे ईश्वरंकर स्वभाव आमठारे अछि सेति पई सत्कर्म करिवार अछि आम माने सत्कार्य करिबु बोली सदा प्रभु आमनक नूतन सृष्टि करिसंती जदि आपणक बगीचा रे गुटे आंब गछ अछि हेले सेही आंब गछ आंब फल फलिबार अछि ताहा आपण आशा करिवे कि नै वर्तमान सदा प्रभु आमनक नूतन सृष्टि करिसंती आमे संपूर्ण भाव रे नूतन होइछु पुरातन मनुष्य नहीं एबे संपूर्ण भाव रे आमे नूतन होइछु सदा प्रभु परमेश्वरंकर स्वभाव आमठारे अछि ख्रीष्टंकर आत्मा आमठारे वास करूछंती हेले सेही अनुसारे सेही आत्मांक अनुसारे आम माने फल फलिबार अछि सत्कार्य आम मानक जीवन रे ईश्वरंक महिमा पई आमे करिबार अछि मु जीशुंक जानिछि मु परित्राण पाइछि नूतन सृष्टि होइछि बोली आमे खुशी रे कहूछो एही हमर परित्राण पाई जीशु आम सहित परिचित हेले 2 कोरिन्थिय 5 अध्याय 21 पदरे पर लिखा हैछि जहांक ठारे पापर लेस मात्र नथिला ताहांक से आंभ मानक निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आंभ माने ताहांक द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप हेबु जेउ जीशुंक ठारे पापर लेस मात्र नथिला सेही जीशु आंभ मानक निमंते पाप स्वरूप हेले से आंभ मानक सहित परिचित हेले जेपरि आंभ माने धार्मिक हेउ आंभ मानकर स्थिति आंभ मानकर परिचय को से परिवर्तन करिसंती तांकर क्रूसीय मृत्यु द्वारा पापी मनुष्यर परिचय को से परिवर्तन करिसंती वर्तमान आंभ मानकर परिचय जीशु ख्रीष्टंक सहित अछि सेति पई आंभ माने एबे जीवन यापन करिबा निजर पई नहीं गलातिय 2:20 रे प्रेरित पौल कहउचंती मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होइवछि मु आउ जीवित नुहे मात्र ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती पुणी मो शरीर रे थाई वर्तमान जेउन जीवन यापन करूअछि ताहा विश्वास रे अर्थात ईश्वरंक जेउ पुत्र मते प्रेम करी मो निमंते अपना को उत्सर्ग कले ताहांक ठारे विश्वास करी यापन करूअछि हेले जीशु मते प्रेम कले से व्यक्तिगत भाव रे कहउचंती जेउ जीशु
ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମେମାନେ ଏବେ ଆମ ନିଜର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ସେହି ପରିଚୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପରିଚୟ ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରୋମିଓ 8:29 ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କିଏ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ଏହି ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିହେବ। ହେଲେ ଆମର ପରିଚୟ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଆମେ ଯେପରି ସେହି ପରିଚୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପରିଚୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପସରିଯିବ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଛାଇପାରେ। ମାଥ୍ୟୁ 4ରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିବା। ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଯେପରି ଏସବୁ ରୋଟି ହେବ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କି? ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଏପରି ପଚାରିଲା, ଯୀଶୁ, ହଁ ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏବେ କରିବି, ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ରୋଟି କରି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରୋଟି କରିକି ତାହା ଦେଖାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ରୋଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ନ କଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। 5 ପଦରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି, ତହି ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକି ଘେଣି ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ସେ କ'ଣ କହେ, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼। ହେଲେ ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଲା। ହେଲେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସେ ଦେଖାଇଲା, ତ
तुम्हें मते जदि भूमिष्ठ प्रणाम करिबो हेले मु तुमको देबी। जीसु कहिले प्रभु अपना ईश्वरଙ୍କୁ प्रणाम करिबो केवल ताहांकर उपासना करिबो। सृष्टिकर्ताଙ୍କୁ आमे उपासना करिवार अछि आराधना करिवार अछि। हेले ए जगत रे अनेक समय रे शत्रु शैतान अनेक प्रकार रे हम मानक प्रलोभन आनी थाए। जीसु ख्रीष्टଙ୍କ जीवन रे जेपरि तांकर परिचय उपरे आक्रमण करिथिला ठीक सेपरि आम मानकर परिचय उपरे से आघात करिबाक चेष्टा करे। कारण जदि आमर परिचय को आमे हराइबु हेले आमर उद्देश्य को हराइबु आमे जो उद्देश्य पाई ए जगत रे अछि ताहा आमे भूली जिबु ईश्वरଙ୍କର गौरव निमंते आमे बंची पारिबु नै। हेले जीसु जानिथिले जे से ईश्वरଙ୍କର पुत्र से जो उद्देश्य नहीं आसीचंती से सबु से जानिथिले सेतिपाई से परिचय उपरे जो परीक्षा आसिला सेतिरे से जीतिले। हेले शैतान तुमे जदि ईश्वरଙ୍କ पुत्र हेले एटा कर तुमे जदि ईश्वरଙ୍କ पुत्र हेले तुमे डेई पड़ एपरि कहिबा समय रे जीसु ताहार उत्तर देले नहीं। काहेकि ता पूर्वे जेतेबेले जीसु बातिस्म नैथिले से समय रे आकाशरु बाणी आसिला। माथ्यू 3 अध्याय रे पर लिखा अछि जीसु बाप्तिजित हेला क्षणी जलर उठी आसिले आउ देख आकाश उन्मुक्त हेला पुनी से ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କୁ कपत परी अवतरण करी अपना ऊपर आसीबा देखिले। आउ देख आकाशरु एही बाणी हेला ए आंभर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंभर परम संतोष। जीसु शैतान द्वारा परीक्षित हेबा पूर्वे पिता परमेश्वर तांको कहितिले ए आंभर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंभर परम संतोष। जीसु पितांक ठारु एही बाणी सुनिथिले। जीसु गुटे कार्य करिबा द्वारा सेही परिचय प्रमाण करिवार आवश्यक नथिला। आमे जो कार्य करू ताहा परिचय निर्णय करे नहीं आमर परिचय ही कार्य निर्णय करे। जीसु जानिथिले तांकर परिचय विषय रे से ठीक भाव रे जानिथिले पितांक ठारु से सुनिथिले सेतिपई तांकर उद्देश्य को से जानिथिले शैतान तांक जीवन रे किछि करि पारला नहीं। जीसु ख्रीष्टଙ୍କର सेवार शेष रे मध्य एपरि गुटे समय आसिला। माथ्यू 27 पर्व 39 पदरु पढ़िबा आउ सेही बाट देई जाउथिबा लोक माने अपना अपना मुंड हलाई ताहांकर निंदा करी कहिबाक लागिले रे मंदिर भग्नकारी और 3 दिन रे ताहा निर्माणकारी तू जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तेबे अपनाक रक्षा करी क्रूसरु उलाइया। प्रधान याजक माने मध्य सेही प्रकारे शास्त्री और प्राचीन वर्गଙ୍କ सहित परिहास करी कहिबाक लागिले से अन्य मानक रक्षा कला निजको रक्षा करि पारु नहीं। से परा इस्राएल राजा से एही क्षणी क्रूसरु उलाई आसु तेबे आम्बे माने ताहा ठारे विश्वास करिबा। से ईश्वरଙ୍କ उपरे निर्भर करे से जदि ताहा ठारे संतुष्ट ताहा हेले एही क्षणी ताहाक रक्षा करंतु से तो कहिथिला मो ईश्वरଙ୍କ पुत्र। पुणी जो डकायत माने ताहांक सहित क्रूसरे चढ़ा जाइथिले से माने सुद्धा ताहाक सेही प्रकारे निंदा करिबाक लागिले। जेतेबेले जीसु क्रूसरे झुलुथिले से समय रे मध्य तांकर परिचय उपरे आक्रमण करा जाइथिला। जदि तुमे ईश्वरଙ୍କ पुत्र हेले एही क्रूसरु उलाई आस। जदि सदा प्रभु ताहाठारे संतुष्ट हेले क्रूसरु रक्षा करंतु। समस्ते निंदा करुचंती अपमान करुचंती जीसुंकर परिचय उपरे शैतान आक्रमण करिबाक लागिला। काहेकि से जदि मो ईश्वरଙ୍କ पुत्र मु जानिछि बोली क्रूसरु उलाई आसीथान्ते हेले आज आपण मते परित्राण पाई न थांतो। जीसु ईश्वरଙ୍କ ठारु पिता परमेश्वरଙ୍କ ठारु बाणी सुनिथिले से तांकर परिचय विषय रे स्पष्ट भाव रे जानिथिले सेतिपई तांकर उद्देश्य कल्वरी क्रूसरे पूर्ण करथिले। आज आम्भमानक जीवन रे अनेक समय रे एपरी आमर परिचय उपरे शैतान आघात करिवो। हेले आमर परिचय विषय रे आमे प्रभुंक वाक्यरु ठीक भाव रे स्पष्ट भाव रे जानिथिबा आवश्यक अटे। मो ईश्वरଙ୍କର संतान सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କର आत्मा मोठारे अछंती मु सदा प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त लोक एपरी ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम विषय रे जहा कहू अछि सेही सबु को आमे जानिबार अछि सेही परिचय को आमे ग्रहण करिबार अछि। हाँ मो ईश्वरଙ୍କର संतान जदि प्रभुंकर वाक्य कहूछि तुमे नूतन सृष्टि बोली कहिले हाँ प्रभु मो नूतन सृष्टि मो तुमर संतान
एपरी आम मानकर परिचय आमे जानिबार अछि। एहीपरि आमर परिचय जानिबारे आम माने दृढ़ होई रहिले आम मानक जीवनर उद्देश्य को आमे पूर्ण करिहेब। जदि आमे अन्य मानक ठारे पचारिले आम विषय रे अनेक कथा कहिबे। आमे एई जगतर नहले अन्य मानक ठार आमर परिचय को आमे जानिबा नहीं, केवल प्रभुंक वाक्य रे एका जानिबा। आमे जेउ घरे बास करूछु ताहा आमर परिचय नहीं। हुएत केते लोक माने बड़ घरे बास करती, केते लोक मानकर गरीब घर अछि। जदि मोर घर नथिले भी रहिबा पाई घर नथिले मध्य आमर परिचय कृष्णक सहित अछि। एहा आमे विश्वास करिवार अछि। आज हुएत देखिले मो आशीर्वाद प्राप्त लोक परि देखा जाउ नै। मो जीवन रे हुएत दरिद्रता अछि, अभाव अछि, असुविधा अछि, किंतु सदा प्रभुंक वाक्य कहे आंभ मानक से धनी करिसंती। कल्वरी क्रूस द्वारा मो धनी होईची, एहा मोर परिचय। एहा को मो विश्वास करिवार अछि। एले एही परिचय को शत्रु अनेक प्रश्न पचारिबो। तू जदि आशीर्वाद प्राप्त लोक काहेकि तुमे ऋण पाइछ, काहेकि तुमार दरमा एते कम पाउछ, काहेकि तुमार घर नै, काहेकि तुमे भाड़ा घरे रहुछ, एपरि अनेक प्रश्न से पचारिबो। किंतु आमर परिचय को आमे ठीक रे जानिबार अछि। जीशु ख्रीष्टंकर कल्वरी क्रूस द्वारा मो धनी होईची, मोर परिचय जीशु ख्रीष्टंक सहित अछि। हुएत आज मो शरीर रे अनेक रोग थाई पारे, दुर्बलता थाई पारे, किंतु प्रभुंकर वाक्य कोन कहे ताहांकर प्रकार रे तुम माने सुस्थ हेलो। हेले ईश्वरंक वाक्य द्वारा मो जानिची जे मो आरोग्यता पाइची। सदा प्रभु मते सुस्थ करिसंती, एहा ही मोर परिचय। आम जीवन रे जेउ टाइटल अछि ताहा हमर परिचय नहीं। एही जागतिक बाबरे आमर जेउ टाइटल अछि ताहा हमर परिचय नहीं। आमर प्रोफेशन आमे जेउ कार्य करिछि ताहा हमर परिचय नहीं। किंतु ख्रीष्टंक सहित जेउ संपर्क अछि ताहा ही मोर प्रकृत परिचय। सही परिचय मो ठीक भाबरे जदि जानिथिबी, सही उद्देश्य को मो जानिथिले मोर प्रोफेशन मो ठीक भाबरे करि पारिबी। ए जगत रे मो जेउ कार्य करिछि सेतिरे मो सफलता पाई पारिबी। आपण जीशु ख्रीष्टंक द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होइछंती, एहा ही आपणकर परिचय अटे। आज आपणकर अभाव असुविधा थिले मध्य आपण आशीर्वाद प्राप्त लोक, आपण ख्रीष्टंक ठारे आशीर्वाद पाइछंती, ताहा ही आपणकर परिचय अटे। एहा आमे विश्वास करिबा। जोहन 15 पर्व 5 पदरे जीशु एपरि कहिले, मु द्राक्षालता तुम्भ माने शाखा। जे मोठारे रहे ओ मु जहाठारे रहे से प्रचुर फल फले, कारण मो बिना तुम्भ माने किछि करि पारो नहीं। एठारे जीशु आम विषय रे परिचय देउछंती। जीशु द्राक्षा लता अटंती, आंभ माने ताहांकर शाखा अटो। हेले जदि आमे ताहांक सहित संयुक्त होइथिबा, आंभ मानक जीवन रे आमे प्रचुर फल फली पारिबो। जेउ शाखा लता सहित संयुक्त होई मिसी जाई रहिताए, ताहा अनेक फल फलिबो। आंभ मानक जीवन रे जीशु ख्रीष्टंकर परिचय आमे पाइछु। आम माने जगत रे एकला नहीं। जीशु जेतेबेले सजीव हेले, आम मानक मध्य पाप अपराध ए जगतर अंधकार रु सजीव करिसंती, ताहांक सहित उपवेशन कराइसंती। एबे ताहांक सहित आमे लागी रहिछु। ताहांक सहित आमर जेउ संपर्क अछि ताहा ही आम मानकर परिचय अटे। तांक नामर गौरव निमंते आमे जेपरि फल फली पारिबो, एथिपाई सदा प्रभु आम मानके एही परिचय दैछंती। से कहउछंती, मो बिना तुम माने किछि करि पारिबो नहीं। केते लोक माने कहिबे, आमे तो जीशु नथिले भी आमे सब किछि करि पारछु। हेले एठारे जीशु कोन कहउछंती, मो बिना मो जीवन नथिले तुमे किछि खाई पारिबो नहीं, पी पारिबो नहीं, किछि लेखा पढ़ा करि पारिबो नहीं, एमिति कहिनांती। से कोन कहउछंती, मोर उद्देश्य को तुमे पूर्ण करि पारिबो नहीं। जीशु ख्रीष्टंक बिना तांकर जीवन न पाइले, तांकर परिचय नथिले, आम माने ए जगत रे आम उद्देश्य को, आम जीवनर उद्देश्य को आमे पूर्ण करि पारिबो नहीं। आम माने जीशु ख्रीष्टंक सहित संयुक्त होइछु, ताहांक सहित आमे परिचित हेबा। जेउ परिचय आमर अछि, सेही परिचय अनुसारे ताहार योग्य आचरण आमे करिबा। आपणक बगीचारे जदि आंब गछ अछि, ताहा आंब ही फलिबो। सेथिरु लेंबु थोलिबाक केही इच्छा करिबे नहीं।
आमठारे ख्रीष्ट अछंती तांकर स्वभाव अछि ताहार योग्य आचरण आमे करिबा। प्रभु आम मानक आशीर्वाद करिवे। आसंतु प्रार्थना करिबा। हे आम मानकर दयालु पिता परमेश्वर तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद देउछु बापा। आम मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे तुम निकट आसिଅछु। प्रभु तुमर एही वाक्य निमंते जीवंत वाक्य पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु आम मानक परिचय विषय रे प्रभु आमे किए बोली जानिबा पाई तुमे आम मानक सुजोग देल सेति पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु आम मानक ख्रीष्टଙ୍କ सहित तुमे संयुक्त करिवछ। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानक निमंते पाप स्वरूप हेले ताहा द्वारा प्रभु आम माने धार्मिक होइछु। प्रभु आम मानक तुमे सहाय्य कर जेपरि प्रभु आमर परिचय अनुसार आचरण करबाक आम मानक तुमे सहाय्य कर। प्रभु शत्रु शैतान आम जीवन रे जेकोनसी परीक्षा प्रलोभन आनिले मध्य प्रभु आम मानकर परिचय जहा अछि प्रभु ताहाक आमे स्मरण करी तुमर संतान बोली प्रभु सेथिरे आमे दृढ़ होई रहिबाक मानक तुमे सहाय्य कर। प्रभु जे माने ही वाक्य सुनिचंती और मो सहित प्रार्थना करूचंती प्रत्येकंकु तुमे ही आशीर्वाद कर। प्रभु तुमे महान उद्देश्य नै आम मानक सृष्टि करियछ। प्रभु तुमरी सही उद्देश्य पूर्ण करबा निमंते आम मानक नूतन सृष्टि मध्य करियछ। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु बापा। आम मानक तुमे ही आशीर्वाद कर। पवित्र आत्मा आम मानक सहाय्य करंतु जेपरि प्रभु आमे एही जगत रे पाप अभिशाप एही अंधकार सबुक आमे जेपरि जय करि पारिबो प्रभु तुमरी साक्ष्य होई पारिबो सेथिबा आमनक तुमे दया कर। प्रभु तुमे आशीर्वाद कर। पवित्र रक्त देई प्रभु आम मानक तुमे किनिवछ सेथिपई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु आम माने जेपरि आत्मा को द्वारा आचरण करि पारिबो सेथिपई आमनक तुमे दया कर। प्रभु एही अंधकारमय जगत रे आमे जेपरि तुमरी आलोक को प्रकाश करि पारिबो जीशु ख्रीष्टंकर प्रतिमूर्तिर अनुरूप होई पारिबो सेथिपई आमनक तुमे दया कर। प्रभु ए जगत रे जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव जेपरि आमर जीवन द्वारा देखा पाइबो प्रभु प्रकाश होई पारिबो सेथिपई आमनक तुमे दया कर। तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु जे माने प्रार्थना करूचंती प्रत्येकंकु तुमे आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार को तुमे आशीर्वाद कर। जे माने रोगग्रस्त होइचंती से मानक तुमे उत्तम स्वास्थ्य दियो। से माने जेपरि प्रभु उत्तम स्वास्थ्य पाई पारिबे जीशु ख्रीष्टंकर प्रहार रे सुस्थता पाई पारिबे सेथिपई तुमे दया कर। प्रभु जे माने अभाव असुविधा रे अछंती समस्यार सम्मुखीन होइचंती प्रत्येकंकु तुमे आशीर्वाद कर। प्रभु आज अभाव रे थिले मध्य से माने आशीर्वाद प्राप्त लोक सही परिचय विषय रे से माने जेपरि दृढ़ भाव रे विश्वास करि पारिबे सेथिपई तुमे दया कर। प्रभु सब प्रकार आपद विपदर तुमर लोक मानक तुमे उद्धार कर। तुमे सुरक्षा कर आशीर्वाद कर। आम मानकर संगे थाई प्रभु तुमे उपकार कर मंगल कर। एही प्रार्थना नाजरीय जीशु ख्रीष्टंक नाम रे मागिली आमेन। एही वार्ता द्वारा आपण आशीर्वाद पाइछंती बोली मु विश्वास करूची। आउरी मध्य एही विषय रे आमे अध्ययन करिबा। आपणकर बंधु एवं संपर्क मानक सहित एहा शेयर करन।